Mas Zoom. Wassafati safa, saffati safa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لتناصرون بل هم اليوم مستسلمون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون
قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون
أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدوا ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين
وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita berada di surah As-Saffat. Surah ini dinamakan dengan surah As-Saffat. Apa makna As-Saffat? Saf-saf siapa ini? Malaikah. Santai. Wasaffati saffa. Demi rombongan malaikat yang bersaf-saf. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa lagi pembahasannya? Keutamaan surah tidak ada. Kemudian surah ini tertibnya secara mushafi adalah surah yang ke-38. Adapun secara nuzuli adalah surah yang ke-37. Jadi dekat ya. 38 secara mushafi, secara nuzuli turunnya 37. Bilangan ayatnya 88, jumlah ruku'nya ada 5. Makkiyah dan Madaniyahnya surah ini adalah surah Makkiyah. Dan masa turunnya surah ini adalah sekitar tahun 10 kenabian. Ketika itu Abu Thalib radhiyallahu taala anhu sedang sakit. Dan inilah sakit yang membawa kematian beliau. Abu Thalib, man huwa Abu Thalib? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merawatnya sejak kecil. Dan saat itulah ya ikhwan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir, dituduh pendusta. Ya. Orang-orang musyrik Mekah begitu degilnya, begitu sombongnya, dan mereka tidak mempercayai Al-Qur'anul Karim. Kaitan antara surah ini dengan surah sebelumnya. Di dalam surah sebelumnya, surah apa itu? Yasin. Telah digambarkan tentang khidmat Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Lut dalam menyebarkan ajaran tauhid ini. Telah disebutkan dalam surah Yasin itu. Dan kepribadian mereka yang mulia sudah ditonjolkan oleh Allah. Dalam surah Sad ini nanti Allah Ta'ala pun sebutkan sifat awwabiyahnya, suka kembalinya kepada Allah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, atas segala derita, atas segala hal yang dihadapinya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Keselarasan awal surah dengan akhirnya. Ayat 1 sampai 3 itu Allah Ta'ala menyebutkan wasaffati saffa, wasaffati saffa, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenarnya, fazajirati zajra, fattaliyati dzikra. Dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat maksudnya, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Ayat 1 sampai 3.
Kemudian Allah Ta'ala pun menyebutkan akhir dari surah ini, yakni 165, 166. Wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah, dan sungguh kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Jadi sehingga ayat ini pun lengkaplah as-saffat. Itu dia. Saf. Kalau malaikat demikian kiranya, akankah kita tidak bersaf-saf? Barakallahu fiikum. Wali-wali Allah, ya. Di 165 itu wali-wali Allah. Para malaikat dan wali-wali Allah. Kemudian pokok tema utama surah ini, kemuliaan wali-wali Allah dan kehinaan musuh-musuh Allah. Kemuliaan wali-wali Allah dan kehinaan musuh-musuh Allah. Silakan kita baca surah paragraf pembahasannya secara ringkas. Bukti-bukti keesaan Allah demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Sungguh benar-benar Maha Esa. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb tempat terbitnya matahari. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap syaitan yang durhaka. Jadi ini paragrafnya berbunyi, alam langit dipelihara dari gangguan syaitan. Jadi langit itu dipelihara dari gangguan syaitan. Syaitan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Ya. Agar syaitan itu terusir, kecuali syaitan yang mencuri pembicaraan, maka dikejar oleh bintang yang menyala. Jadi fungsi bintang itu salah satunya itu. Fungsi bintang itu sebagai rujuman lisyayatin. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada fungsi bintang lagi, satu lagi apa? Apa bunyi ayatnya? Di surah Al-Mulk. Di surah Al-Mulk. Apa bunyinya? Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tasheel li Ta'wil Tanzil ini menyebutkan fungsi bintang ini dapat dalam ayat-ayat ini. Jadi itu bagusnya dalam tafsir At-Tasheel li Ta'wil Tanzil itu. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Ini dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa artinya? Dan sungguh kami telah hiasi sama bimasabih dengan bintang, masabih dia, lampu-lampu. Baik. Oleh sebab itu ya ikhwan barakallahu fikum, fungsinya bintang itu ya indah sebagai lampu-lampu. Makanya kalau antum punya bintang di rumah kan lebih mantap gitu. Itu dia. Baik. Ini tidak cuma bintang di langit aja yang punya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Lalu Allah pun mematahkan dalil-dalil kaum musyrikin. Ya.
Center. Ini menunjukkan bahwa ada syaitan-syaitan yang mencuri-curi berita dari langit. Apa? Itu kerja syaitan. Memang syaitan ini dasar lah. Lalu syaitan-syaitan ini dibantah oleh Allah. Kaum musyrikin ini dibantah oleh Allah hujjah mereka. Ya. Bagaimana Allah membantah mereka? Ya. Tengok kata Allah. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqana. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sungguh kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Ini yang di atasnya tengok. Langit dunia dengan hiasan bintang-bintang bizinatinil kawakib. Ini juga dalil zinatinil kawakib. Fungsi dari bintang itu zinatinil kawakib. Langit dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang. Nah, itu dia. Apakah menciptakan langit ini yang lebih sulit atau mereka? Lebih mudahlah mereka. Mereka cuma dari tanah liat kata Allah. La ilaha illallah. Makanya wajar Muhammad ya, heran terhadap keingkaran mereka. Dan mereka ini orang-orang kafir Quraisy itu wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau nampak mereka kebesaran Allah diperolok-olokkannya. Kan dah Saidah. Apabila dengar mereka Al-Quran, mereka hanya mengatakan illa sihrum mubin. Ini cuma sihir ini. Dan yang paling dasar lagi, aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. La ilaha illallah. Kalau kami dah jadi tanah nanti tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Demikian juga bapak-bapak kami. Qul na'am, katakan Nabi Muhammad. Ya wa antum dakhirun, kalian orang-orang yang terhina. Cuma sekali teriakan aja itu, kata Allah Ta'ala. Nanti mereka akan berkata lagi, ya wailana hadza yaumuddin. La ilaha illallah. Aduhai celaka kami pada hari pembalasan ini. Inilah hari keputusan yang kalian dustakan dulu, kata Allah. Lalu nanti ikhwan, orang-orang musyrik itu ya, mereka dikumpulkan ya, orang-orang zalim itu dengan kawan-kawan sejawatnya, dengan kawan-kawan yang menyembah selain Allah Ta'ala itu. Kemana mereka dikumpulkan? Mereka dikumpulkan menuju neraka jahim. Ya, mereka akan ditanya ya, apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia ini. Dan pada saat itulah mereka ya ikhwan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bal humul yawma mustaslimun. Pada hari itulah mereka menyerah dengan keputusan Allah. Maka kita mustaslim di dunia atau mustaslim di akhirat besok? Apa makna Islam? Berserah diri. Makanya kita istislam di dunia atau istislam di akhirat? Berserah diri di dunia atau di akhirat? Kalau di akhirat ini begini nasibnya, ada dapat lagi laija. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan mereka berbantah-bantah nanti. Ya. Mereka berkata kepada pemimpinnya, kamulah dulu datang pada kami dari kanan. Katanya. Lalu pemimpin mereka jawab pula, kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin dulu. Kamu dulu yang ngajak-ngajak kami. Kata pemimpinnya, kalian dulu balam takunu mukminin, kalian tak mau jadi orang beriman. Itu dulu apa pula salahkan kami? Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Ya, la ilaha illallah. Bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu. Bahkan kamu menjadi orang-orang yang melampaui batas. Pantas. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladzaikun. Apa kata mereka lagi? Pantaslah keputusan Allah buat kami, azab Allah buat kami. Kami betul-betul merasakan azab itu. La ilaha illallah. Itulah nasib mereka dahulu besok di hari akhirat kelak. Ya.
Ketika ketika dulu di dunia ucapkanlah la ilaha illallah yastakbirun, mereka tuh sombong. Lalu mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami tinggalkan pula tuan-tuan kami ini untuk tukang sihir yang gila ini? La ilaha illallah. Sebenarnya para nabi itu membawa kebenaran, membawa yang haqq. Pantaslah kalian merasakan apa? Azab yang pedih itu. Tak ada yang dibalas untuk mereka itu kecuali apa yang mereka kerjakan. Tak ada. Yang selamat itu hanyalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka nanti dapat rizki, dapat buah-buahan di sana, dimuliakan di surga yang penuh dengan kenikmatan, di dipan-dipan yang mereka saling berhadapan, nikmatnya lagi yutaf alaihim bika'sim min ma'in. Mereka nanti diberikan pada mereka tuh minuman dengan gelas-gelas dari air mata surga. Putih air tuh, kemudian sedap rasanya bagi orang-orang yang minumnya. Nanti itu minuman surga tidak ada memabukkan lagi. Mereka tak pernah dihalangi nak minum apa mereka dapat minum, mereka dapat bidadari yang indah dipandang mata. Mereka tuh bagaikan telur yang terpelihara. Bagaikan telur yang terpelihara. La ilaha illallah. Lalu di antara mereka nanti penduduk surga itu saling bercakap-cakap dia. Di antara mereka berkata, di antara mereka tuh berkata nih, qala qailun minhum inni kana liqarin. Dia berkata, sungguh aku dahulu di dunia ini pernah mempunyai seorang teman, ada temanku dulu di dunia tuh. Yang satu lagi berkata, a innaka laminal musaddaqin. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang benar. Nanti jadi apabila telah mati dan telah menjadi tanah tulang belulang, apakah kita benar-benar dibangkitkan untuk hari pembalasan? Itu kata mereka, ya. Kalian betul-betul menyaksikan kebesaran Allah. Jadi ini ayat yang ke-51 ini. Jadi kita besok antara satu kawan dengan kawan yang lain di dalam penjelasan para mufassir dan juga dalam hadis-hadis ya, bahwa nanti kita akan saling bisa berjumpa lagi. Ketika kita di dunia ini punya teman, besok di hari akhirat kita akan saling berjumpa. La ilaha illallah. Itulah kenikmatan di atas kenikmatan. Dan hari terindah di surga itu adalah hari Jumat. Pada hari itu kita akan melihat nikmat Rabb kita yang sungguh sangat luar biasa. La ilaha illallah. Allahu akbar. Lalu Allah lanjutkan lagi dengan bagaimana ancaman untuk mereka, ya. Di mana mereka nanti akan meminum zakum. Apakah itu pohon zakum? La ilaha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan zakum itu di ayat lain nanti. Ta'amul athim, makanan orang-orang penduduk neraka itu. Dan Allah Ta'ala jadikan itu, tengok Tuhan, zakum itu dari mana dia berasal? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لا إله إلا الله. Allah sebutkan, coba tengok itu. Sesungguhnya pohon zakum itu keluar dari dasar neraka. Bayangkan, ternyata dalam neraka itu ada tumbuhannya, ada makanannya. Inilah makanannya. Tal'uha, mayangnya ini itu seperti kepala syaitan, menakutkan. Nanti perut mereka akan dipenuhi dengan pohon zakum ini. La ilaha illallah. Dan antum coba lihat di di Google, itu ada pohon zakum. Antum ketik aja, menakutkan pohon zakum. Udah pernah tengok? Ya, memang seperti setan bentuknya. Yang di foto itu bukan seperti itu. Enggak, itu kan pohon zakum di dunia baru. Belum di akhirat nanti. Ya.
Ini namanya kuliner neraka. Inilah kuliner neraka. Antum bayangkan itu. Dahsyatnya kuliner neraka itu. Ya. Sungguh sangat mengerikan. Nanti di surah Ad-Dukhan juga Allah sebutkan. Di surah Al-Isra juga Allah sebutkan nanti pohon Az-Zaqqum ini ya. Ya, barakallahu fikum. La ilaha illallah. Nah, di dunia saja mengerikan lihat pohon zakum itu, apalagi zakum yang seia-ianya di hari akhirat kelak itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan apabila nanti kita memakan zakum ini, hancur nih apa namanya perut kita. Itu Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri di dalam bukunya Fiqhul Islami ya. Apa judul bukunya itu yang diterjemahkan menjadi ensiklopedia Islam itu Islam Kafah ya. Itu beliau sebutkan secara ringkas dan padat hadis-hadis makanan penduduk surga ini, makanan penduduk neraka ini, minumannya ini. Ini elok betul nih. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri itu hafizallah ta'ala. Baik. Tempat kembali mereka betul-betullah neraka jahanam. Nanti mereka betul-betul diberi minuman yang panas. Panas minuman. La ilaha illallah. Lihatlah kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Yang selamat itu hanyalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas seperti kaum Nabi Nuh dan berikutnya, Ibrahim ya, Ismail dan para pengikutnya, Ishaq. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan dalam surah As-Saffat ini tentang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Ya. Kita tidak ceritakan ini, insyaallah dalam daurah ayat-ayat tentang kisah nanti insyaallah. Ini juga tentang penyembelihan Ismail ya di ayat yang ke-101 itu. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Allah ceritakan ya tentang Ismail ini. Ya, karena ada program kita daurah tafsir ayat-ayat tentang kisah insyaallah. Nanti lepas Ramadan kita mulai. Insyaallah setelah Ramadan kita mulai. Daurah tafsir tentang ayat-ayat kisah, maka kita tidak jelaskan secara detil. Baik. Ini juga ya cerita tentang Ishak, Musa, Harun, Ilyas, Nabi Lut, Nabi Yunus. Ini mereka Allah Ta'ala ceritakan agar manusia Mekah itu beriman. Ini tengok nih akibatul mukadzibin atau akibatul munzarin, akibat orang-orang yang diberi peringatan tapi tak nak beriman itu. Tengok kalian nih tengok. Dan tengok pula lah apa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah itu. Sehingga salah satu kata kunci dari surah As-Saffat ini adalah kata-kata salamun. Salamun, karena Allah sebutkan salamun beberapa kali di ayat ini. Salamun ala Musa wa Harun. Kesejahteraan atas Musa dan Harun. Sebelumnya juga salamun ala Ibrahim ya. Selamat atas Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Ini punya faedah. Kemudian juga salamun ala Musa wa Harun. Demikian juga salamun ala Ilyasin. Ini disebutkan oleh Allah orang-orang yang menerima iman itu, orang-orang yang menerima akidah tauhid itu layak dipuji. Sehingga Allah puji salam, selamat sejahtera atas mereka. Ada orang dapat prestasi di dunia ini, selamat sejahtera Pak, atau selamat sukses. Inilah dia selamat sukses yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk Ibrahim, untuk Harun, untuk Musa, untuk siapa lagi? Ilyas. Faham kan? Tapi orang-orang kafir itu tak layak dapat selamat, ya. Namun mereka lah, sehingga Allah abadikan keselamatan mereka itu. Allah abadikan tentang kisah hidup mereka orang-orang soleh itu layak dapat apa? Layak dapat pujian, itu dia.
Jadi orang kalau berprestasi itu memang layak dapat pujian dia. Tapi kalau kita mengharapkan pujian, itu layak mendapatkan kehinaan. Jadi orang berharap pujian. Jadi orang yang berprestasi itu layak mendapat pujian. Tapi orang yang berharap pujian itu layak dapat kehinaan. Itu yang harus diingat. Maka antum sebagai pejuang jangan layak mau dipuji. Itu dia. Dan puji itu orang Kampar Kiri bilang apa? Upe, apanya tuh? Maiduin puji membunuhnya. Apanya? Sanjung membunuh. Upe Maliago Sanjung membunuh. Bayangkan tuh. Kalau disanjung itu mati kita dibuatnya, tidak ada lagi, udah bangga diri kita, bahaya. Jadi pejuang itu dia pengen hidupnya itu bermanfaat untuk agama saja, pengen bermanfaat hidupnya untuk Allah. Dia tidak berharap satu hari nanti di usia sekian saya diterima orang, tidak. Ya, dan perasaan itu pasti ada. Perasaan itu pasti ada. Makanya pejuang itu dia bercita-cita bukan untuk kehidupan ini, tapi dia bercita-cita untuk kehidupan lain. Makanya urusan dia itu hanyalah dengan Allah. Maka seperti yang saya sebutkan, perjuangan paling beratnya para pejuang itu adalah menjaga hatinya untuk terus. Perjuangan para pejuang yang paling berat itu adalah menjaga hatinya. Perjuangan para pejuang itu paling berat adalah perjuangannya untuk menjaga hatinya ikhlas karena Allah. Itu dia. Jadi menjaga hatinya, berjuang untuk hatinya agar senantiasa untuk Allah itu paling berat. Kalau berjuang itu entengnya itu. Jadi kalau kita di tahapan berjuang saja belum mampu, bagaimana menempuh tahapan yang kedua untuk ikhlas? Dan ikhlas yang pertama itu menjaga keikhlasan berikutnya. Jadi orang yang sudah memang tidak ikhlas dari awal itu udah kacau itu. Nanti di akhirnya dirongrong juga oleh syaitan, terjatuhlah dia di tempat terjatuh yang terhina. Akhirnya apa? Meranalah nasibnya. Tapi keikhlasan yang pertama itu akan membantu keikhlasan yang kedua. Ya. Maka bagaimana cara ikhlas Ustaz? Cara ikhlas itu tidak ada. Tengok nih, ini kan ayat-ayat ini kan Allah sebutkan tentang orang-orang muhlasin. Tengok tuh contoh di ayat 160 nih. Makanya saya singgung di sini muhlasin, ya, orang-orang yang ikhlas, ya. Orang-orang min ibadinal mu'minin, kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah sebutkan muhsinin, mukminin. Kemudian Allah juga sebutkan muhlasin. Siapa mereka orang-orang yang seperti itu? Yang memang kembali kepada Allah, menyerahkan hidupnya untuk Allah. Demikian juga orang musabbihin. Allahu Akbar. Di sini maka seperti ini yang harus jadi perhatian kita. Siapa yang selamat tuh? Subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Maka ikhlasnya perlu diperhatikan, dan ikhlas itu berat sekali. Maka saya melihat orang itu baru bisa betul-betul ikhlas itu ada 2 syarat minimal. Itu saya renungi begitu. Yang pertama, betul-betul mendalam tauhidullah itu dalam hatinya, dan sampai kepada titik puncaknya. Bagaimana itu? Dia memandang bahwa tidak ada sesuatu pun di alam ini melainkan kepunyaan Allah. Allah yang punya. Apa kata Allah? Innamal izzatu lillah. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Jadi orang yang tidak ikhlas itu seringkali mencari kemuliaan itu selain Allah. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Fatir kemarin ayat yang ke-10 apa? Apa kata Allah? Apa kata Allah itu? Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu milik Allah semuanya. Berjuang, ya. Kita ingin disanjung orang, ingin macam-macam. Ya. Untuk itu jangan ada rasa hati seperti itu. Jangan.
Jangan. Ya. Itu yang harus ditepis terus. Perjuangan itu. Jadi kalau dah tauhid itu mendalam, memang Allah yang punya. Apa yang kita cita-citakan itu Allah yang punya. Ini dia. Dan kita berharap cintanya Allah. Kalau dah sadar kita Allah yang punya, Allah yang memiliki, Allah yang segala-galanya, kepunyaan Allah, kita sadar. Kita hanya mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Makanya kadang orang-orang sufi itu apa? Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu katanya mereka. Hanya engkau maksudku ya Allah, dan ridhomu yang ku cari. Tapi kadang-kadang apa? Tak sesuai ucapannya dengan yang sesungguhnya diucapkan itu. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tapi bukan tidak berharap surga. Yang kedua, setelah kita meyakini betul-betul Allah pemegang tampuk segala-galanya tuh, yakin mendalam, terkujam di hati. Itu yang akan dicari itu. Betul-betul dicari. Karena Allah betul-betul sebutkan. Tengok pula di ayat 128, illa ibadallahil mukhlasin. Betul Allah sebutkan tentang keikhlasan ini. Maka hujam dalam ke dalam hati. Betul-betul kepunyaan Allah, kepunyaan Allah, kepunyaan Allah. Yang kedua apa? Betul-betul hadir dalam hatinya apa? Bahwa cita-cita dia, kehidupan dia, keinginan dia, hati dia untuk negeri akhirat, tak ada yang lain. Selama kita masih memandang dunia ini besar, la ilaha illallah. Selama itulah kita akan senantiasa terhempas dalam ombang-ambing yang sangat dahsyat. Makanya orang-orang yang selamat itu apa? Ditentang godaan syaitan itu, apa kata syaitan itu? Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas ya, apa di dalam surah apa dia? Di dalam kita sudah berlalu pada apa bunyi ayatnya? Qala fa bi izzatika la, apa bunyi ayatnya itu? Illa ibadika minhumul mukhlisin ya. Di surah apa itu? Ya. Di surah Allahumma musta'an. Sebelumnya itu dalam surah Sad ya. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Dalam surah Sad itu. Ya. Jadi ketika setan menyesatkan manusia ini ya, setan itu sudah sebut kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala bahwa betul-betul mereka akan sesatkan kita. Betul-betul disesatkannya, nak disesatkannya kita nih sama setan tuh. Tetapi disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini mukhlasin juga. Jadi kaitan dia nih. Jadi kalau dalam tafsir Quran dengan Quran, kita harus kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain itu. Ternyata hamba-hamba yang ikhlas itu pula yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok surah As-Sad nih. As-Sad. Kita ada belajar surah As-Sad. Belum lagi ada sebelumnya itu. Bukan tentang godaan syaitan. Godaan syaitan. Di surah sebelumnya, surah apa itu? Allah. Bukan. Al-Hijr. Sudah belajar Al-Hijr? Itu dia di surah Al-Hijr. Al-Hijr itu. Di ayat yang keberapanya itu. Cuman nanti di surah Sad juga ada.
tentang tipu daya syaitan. Coba lihat dulu. Al-Hijr ini tipu daya syaitan. Ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu kaitan dia. Jadi di situ baru orang ini selamat. Nanti tadi ada lagi di surat Shad itu yang lebih apa? Ya sama juga surat Shad ya. Surat Shad itu nanti insyaallah kita baca surat Shad. Perasaan tidak lama lagi. Shad itu surah yang keberapa itu? Setelah apa? Langsung surah Shad. Ini dia dekat. Jadi nanti disebutkan. Tadi saya mau baca surat Shad. Baik. Nanti di ayat tengok ayat 83-nya tuh. Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sama. Itulah keikhlasan itu pentingnya ya. Jadi betul-betul harus orang ikhlas nih. Dah. Untuk surat As-Saffat kita dah. Ini surat Shad. Cari-cari surat Shad di depan kita. Kita sambung dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shad wal Qur'ani dzikr. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. Nanti kalau salah betulkan ya. Saya tidak hafal. إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
Dokter, ini zoomnya mati. Enggak kok. Bukan zoomnya mati. Enggak mati loh. Am lahum mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب Kalau salah dibetulkan. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال
وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Ini juga tunjukkan sejadahnya. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك Ini zoom coba hidupkan lagi. Saya lihat mati dia. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دعسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب
جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى
إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita sudah pukul 11 sekarang. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat zuhur saja. Insyaallah kita lanjut ke tafsirnya nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.